بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوریون۔ ہب ٹیک کے ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام ہے عمر۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم لوگ ورڈپریس کی جس تھیم کی انسٹالیشن اور سیٹ اپ کو دیکھنے جا رہے ہیں وچ از کالڈ فزیو۔ یہ ایک فزیو تھراپی ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ کی تھیم ہے کہ جس کو ہم یوز کرتے ہوئے ایک فزیو تھراپسٹ کے لیے جو ہے وہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویب سائٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، یا ایک میڈیکل کلینک کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہم اس کو کریٹ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے۔ یا آپ ایک فزیو تھراپسٹ ہیں اور آپ اپنے لیے ایک ویب سائٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ایک ویب ایجنسی ہیں جو آپ کسی بھی فزیو تھراپسٹ کے لیے جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ کریٹ کر کے دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کنفیوز ہے کہ آپ نے اس کام کے لیے کون سی تھیم کو یوز کریں اور کون سی تھیم کو یوز نہ کریں۔ یہ ایک واحد ایسی تھیم ہے جس کے اندر آپ کو فزیو تھراپسٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی فیچرز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھا اس تھیم کا چھوٹا سا انٹروڈکشن۔ سب سے پہلے اگر ہم اس تھیم کی پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو اس کی ریگولر پرائز ہے $59 میں یہ تھیم آپ کو مل جاتی ہے، جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ 6 منتھ سپورٹ جو ہے وہ ڈیولپر کی طرف سے جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اس تھیم کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ 6 مئی 2024 کو آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ویڈیو کس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور اس کا کرنٹ ورژن جو ہے وہ کیا چل رہا ہے، اور اس ٹائم اس کے اپڈیٹ کے اکارڈنگ اس کے اندر کیا کیا فیچرز جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس تھیم کے اندر ہم دیکھا جائے تو یہ بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی منیملسٹک سی تھیم ہے جس کو آپ یوز کرتے ہوئے ایک بہت ترین سی ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ کو ملٹیپل فیچرز نہیں مل جاتے، جس کے اندر آپ جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتے، آپ کا کلائنٹ کنفیوز نہیں ہوتا، وزٹر کنفیوز نہیں ہوتا، یا جو ہمارے کلائنٹ کا جو پیشنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو فزیو تھراپسٹ کے جتنے بھی کلائنٹ ہوں گے، وزٹرز ہوں گے، وہ سارے کے سارے پیشنٹس ہوں گے ان کے، تو ان کے لیے جو ہے وہ کمپلیکیشن نہیں ہوگی اس تھیم کو یوز کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں اس تھیم کے اندر ہمیں کیا کیا مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کے اندر ڈریگ اینڈ ڈراپ پیج بلڈر مل جاتا ہے، اس کے اندر ہمیں لائیو تھیم کسٹمائزیشن مل جاتی ہے، ون کلک ڈیمو انسٹالر مل جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اس تھیم کے اندر جو ہے وہ ایک ہی جو ڈیمو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ہوم پیج کے لیے۔ ہمیں ملٹیپل ڈیموز کے اندر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں سمپلی یہاں سے لائیو پریویو کے اوپر کلک کروں گا۔ تو جناب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا لائیو پریویو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس کے اندر ہمیں تھیم کے اندر جو سارے فیچرز ہیں وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر ایک ٹاپ بار دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ایک خوبصورت سا جو ایک وہ ہیڈر ہے، اس کے بعد ہمیں یہاں پر کچھ اس کے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ اس کا کلینک ایڈریس ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے، ای میل ایڈریس ہے، اور آپ کے کلینک کی ٹائمنگ جو ہے وہ دیکھنے کو یہاں پر مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ایک سلائڈرز ہیں، اس کے بعد ان کی کچھ سروسز ہیں، وہ ان کو انہوں نے اس طرح سے بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا اباؤٹ اس کا سیکشن ہے، پھر اس کے بعد ان کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، پھر ان کا ٹیم کا ایک سیکشن ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک لیٹسٹ ریسرچ یا بلاگ کا جو سیکشن ہے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے، اور اینڈ میں یہاں پر ہمیں ایک اس کلینک کا جو ایڈریس ہے یوزنگ میپ وہ ہم یہاں پہ ایڈ اپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس نیچے باٹم میں ایک بہت ہی پیارا سا ایک رچ فوٹوز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو یہ تو تھا اس تھیم کا ایک لائیو پریویو۔ اب ہم چلتے ہیں اس تھیم کی سیٹنگ کو دیکھتے ہیں اور اس تھیم کو انسٹال کرنا سیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس تھیم کو کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں۔ باقی اس تھیم کا جو ڈاؤن لوڈ لنک ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں سے آپ تھیم جو ہے وہ فری آف کاسٹ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنے ورڈپریس کے اندر۔ تو ورڈپریس کے اندر میں نے تھیم کو جو ہے وہ آلریڈی انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن اب میں نے ابھی تھیم کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں کیا۔ میں یہاں پہ سمپلی اس کو ایکٹیویٹ کر لوں گا۔ تو جناب یہاں پر ہماری جو تھیم ہے وہ سکسیزفلی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ریکوائرڈ اور ریکمینڈیڈ پلگن ہیں، ان کی انسٹالیشن کا یہ ہم سے ایک میسج جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ سمپلی یہاں پہ انسٹالیشن پلگن کے اوپر کلک کروں گا۔ میں یہاں سے سب کو چیک آل کروں گا، یہاں سے بلک ایکشن میں جانے کے بعد میں یہاں سے انسٹال کے اوپر کلک کروں گا اور میں یہاں پہ اپلائی کر دوں گا۔ ہمارے جتنے بھی پلگن ہیں وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ یہاں پہ انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ ہمارے جتنے بھی پلگن تھے وہ سارے کے سارے انسٹال ہو چکے ہیں۔ میں دوبارہ یہاں سے انسٹال پلگن کے اوپر کلک کروں گا، میں یہاں سے دوبارہ سے سب کو چیک آل کروں گا، اور یہاں سے جا کے اس بار میں ایکٹیویٹ کر دوں گا۔ آپ ان سب پلگن کو 1 بائی 1 انسٹال کر کے بھی ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اگر بلک ایکشن میں جس طرح سے میں نے یہاں پہ ان کو ایکٹیویٹ اور انسٹال کیا تو آپ اس طرح سے بھی ان کو انسٹال اور ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی پلگن تھے وہ سارے کے سارے ان کے فیچرز جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں۔
यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने एक अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए जो है वो एक बुक सॉफ्टवेयर जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे उसका सेटअप यहाँ पे आ चुका है। अभी हमने उसके सेटअप के साथ प्ले नहीं करना, तो सबसे पहले हम जाते हैं इसके डेमो इंस्टॉलेशन की तरफ और हम इसका डेमो जो है वो इंस्टॉल करना देखते हैं कि डेमो को हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सिंपली अपीयरेंस के ऊपर जाऊँगा और मैं यहाँ से जाऊँगा इंपोर्ट डेमो डाटा के ऊपर। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों से ये 2 तरह के जो है वो ऑप्शंस माँग रहे हैं। एक जो है वो फिजियो थीम जो है वो साइट ओरिजिन पेज बिल्डर के साथ है और दूसरा जो हमारे पास एक डेमो डाटा है वो एलिमेंटर के साथ है। आप जिस भी पेज बिल्डर के साथ कंफर्टेबल हो, जिस पेज बिल्डर के ऊपर आपको ग्रिप हो, आप उसके साथ चले जाएँ। मुझे जो ज़्यादातर ग्रिप है वो एलिमेंटर के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर के साथ मूव करूँगा। मैं यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिंपली मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू एंड इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। हम लोग साइट विजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि साइट विजिट के बाद हमारे पास जो डेमो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। जी, तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना भी डेमो डाटा था वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही, विच इज़ कॉल्ड कि हमें इमेजेस जो है वो नहीं मिल रहे। हमें इमेजेस के प्लेस होल्डर्स जो हैं वो इस थीम के अंदर मिल गए हैं, लेकिन इमेजेस जो है वो ड्यू टू कॉपीराइट इशू या कोई भी और उनका अपना पर्सनल इशू हो सकता है जिसकी वजह से उन्होंने इमेजेस को जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया। तो आप उनको अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इन इमेजेस को जो है वो आप रिप्लेस कर सकते हैं जो आपको इमेजेस अच्छी लग रही हो। ठीक है, तो अब हम इस थीम की सेटिंग देखते हैं कि हमें इस थीम के अंदर सेटिंग के अंदर क्या क्या कुछ देखने को मिल जाता है। सिंपली यहाँ से इसको जो है वो डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो हम थीम के अंदर कोई भी सेटिंग देखने के लिए जाते हैं तो हमें थीम का डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखते हैं कि हमें इस थीम के लिए कोई स्पेसिफिक जो है वो कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है। नहीं जी, हमें कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि इसके जो सारे ऑप्शन है वो कस्टमाइज़र के अंदर है। हम यहाँ से कस्टमाइज़र के अंदर मूव करेंगे। मैं यहाँ पे सिंपली अपीयरेंस के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा कस्टमाइज़र के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज़र जो है वो ओपन हो चुका है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आ रहा है वो है जी थीम के ऑप्शंस हैं। उसके बाद बैकग्राउंड इमेजेस है, मेन्यू है, विजेट है और ये इसके एडिशनल जो ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली थीम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो उसके बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लोगो को रिप्लेसमेंट आ गई है जी। लोगो अगर आपने चेंज करना है तो आप लोगो को यहाँ से सिंपली जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टूल बार आ रही है, ये आपके पास ये टूल बार ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है जी, आप टूल बार की जो सेटिंग है वो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ पे देखें, मैं कुछ भी चेंजिंग कर रहा हूँ तो वो आपको यहाँ पे ऊपर नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट कलर है, उसके बाद लिंक कलर है, लिंक होवर कलर है, सब मेन्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप यहाँ से सब कुछ सेटअप कर सकते हैं टॉप बार के रिलेटेड। फिर हम उसके बाद हेडर के अंदर आ जाते हैं। हेडर के अंदर जो है वो हमें हेडर बटन देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट ये मिल रहा है जी, बुक अपॉइंटमेंट का। ठीक है, आप यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का जो बटन है उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर जो आप कस्टम अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप उसको किसी और पेज के ऊपर यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो वो लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बटन टारगेट को यहाँ पे ओपन यस और नो कर सकते हैं। बटन कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर के रिलेटेड अपने क्लाइंट के जो उसकी कलर स्कीम है, जो कलर उसके ब्रांड कलर है, वो आप उसके रिलेटेड जो है इस वेबसाइट को या इस थीम को जो है वो आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन के रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। सेम एज़ इट इज़ हमारे पास मोबाइल नेविगेशन के भी कुछ ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास साइड बार के रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से उनको भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास पेज हेडर आ रहा है, ब्रेड क्रम्ब आ रहा है, लेआउट आ रहा है, लेआउट एंड कलर्स हैं। ठीक है, आप अपने प्राइमरी कलर को चेंज कर सकते हैं, सेकेंडरी कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए जो हमारे पास स्काई ब्लू कलर आ रहा है वो हमारे पास जो है वो प्राइमरी कलर है और ये हमारे पास पर्पल शीट में जो कलर आ रहा है वो हमारे पास सेकेंडरी कलर है। बैकग्राउंड कलर आप देख सकते हैं, होवर कलर पे आप उनको कलर को चेंज कर सकते हैं। बटन्स के कलर जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। बटन्स की शेप आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो है ब्लॉक के रिलेटेड जो है वो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ब्लॉक का लेआउट आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे शॉप के रिलेटेड है। अगर आपका किसी थेरेपिस्ट है और उसके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है या उनकी कस्टम प्रोडक्ट्स हैं जो वो खुद अपनी वेबसाइट के थ्रू ही सेल आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप वो कॉमर्स को यूज़ करते हुए सिंपली इसके अंदर ई कॉमर्स स्टोर जो है वो भी सेटअप कर सकते हैं।
ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फुटर के ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, फुटर के अंदर आपने कॉलम कितने रखने हैं, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ से सिंपली बैक पे जाऊँगा, उसके बाद हमारे पास टाइपोग्राफी है। अगर आपने टाइपोग्राफी चेंज करनी है तो आप यहाँ पे सिंपली अपनी वेबसाइट की टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास 404 का पेज आ रहा है, 404 के पेज का आपका कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओपनिंग आवर्स आपने सेटअप करने हैं कि जी आपने मंडे टू सैटरडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर आपने कुछ किसी भी दिन के जो है वो चेंज करने हैं टाइमिंग को, तो वो आप यहाँ पे सिंपली आके चेंज कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से तो ये आपको नीचे फुटर में देखने को मिल रहे हैं। जी ये देखिए, ये यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं ओपनिंग आवर्स के, वो आप यहाँ पे सिंपली जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इस थीम का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। तो आप इस थीम को यूज़ करते हुए अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट के रिलेटेड जो है वो आप वेबसाइट को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।